से कहउचंती कि दुनियार जेते भी खराब लोक अछंती सेमाने तो एते साहसर सह भूल स्वार्थ उपरे ही बहुत जोर रे अटल अछंती आ मस्त होई लडुचंती। किंतु मु जेतेबेले निजको देखुची मते डर देखा जाउची, ना निष्ठा अछि ना समर्पण बड़ केउठु आसीबो। मिछुआ लोक सबुबेले आपणक उपरे चढ़े, आक्रात्मक हुए आ प्रतिदिन जीते, कारण से समर्पित। मिछको हो पछे किंतु से समर्पित। ए हेउछि समर्पणर शक्ति। एई मासर जो सबुठु कम उपस्थिति थिला ताहा राखी दिन थिला। जदिओ सरत राति रे हुए, राखी तो दिन रे बांधि दियंती, लोक माने देखिले ही नाही, कारण भौणी माने आसीथिले आउ भौणी माने जाइथिले, आउ भाउज मानक सह पुरी भी तो छाणीबार थाए ना। आउ तापरे तुमे पचारि दियो कि जीवन रे बल काहेकि नाही। आउ आपण इतिहासर जने बहुत बड़ दोषी जे जहा आपनको मिलुछि आपण तार सम्मान करि पार नाहंती। आपण समस्ते बहुत चालाक लोक। सत कहिले मु जेमिति भी देखा जाउछि ना, आक्रात्मक किंबा जहा भी, मु होउछि भोळा। से कहउचंती दुनियार जेते भी खराब लोक अछंती सेमाने तो एते साहसर सहित भूल स्वार्थ उपरे ही बहुत जोर रे अटल अछंती एवं मस्त होई लडुचंती। किंतु मु जेतेबेले निजको देखुची मते डर देखा जाउची आउ बेईमानी देखा जाउची। तेबे दुनिया सारार ए जो खराब लोक अछंती, अहंकारी अछंती, सेमान पाखकु एते साहस आउ शक्ति केउठु आसे? आ मु एमिति काहींकि जे सत पाई लढिबाकु मध्य एकदम अटकी जाउची, सत्य प्रति समर्पित होई पारनी कि निर्भय होई पारनी। सेमाने भी स्वार्थी, किंतु सेमाने निज स्वार्थ पाई जोरदार लडुचंती। स्वार्थी तो मु भी, हेले मु एमिति अटकी रहिछि। आउ शेषरे लिखिचंते इंग्लिश रे, What is that driving force in them, and what is that which is keeping me behind and pulling me back? किछि नुहे। सेमानंकर सत सहित कोनोसी संपर्क नाही। तेनु स्वार्थ दिगरे बढ़िबारु सेमानंकु अटकाइबाकु केई नाहंती। सेमाने गोटे ही डंगारे अछंती। सत्य सहित सेमानंकर कोनोसी नेबा देबा नाही। सेमानंक पाखरे गोटे ही डंगा अछि, मिछर, स्वार्थर, ठकर, हिंसार, जेमिति भी हो पछे गोटे ही डंगा अछि। जिए गोटे डंगारे थिबो से भूल दिगरे जाउथिले भी बहुत जोर रे जीवो कि नाही। आपण सबु लोकंकर पूरा कम्युनिटी रो समस्या होची आपण दुईटी डंगारे गोड़ दैछंती, स्वार्थर डंगारे भी आउ सतर डंगारे भी। तेनु आपण सबु बेले हारिबे। आपणकर जेबे भी कोनोसी मिछुआ लोक सह मुकाबिला हेबो, आपण सबु बेले हारिबे, कारण से मिछुआ जनक कम से कम मिछ प्रति पूरा समर्पित। आपण तो कहा प्रति समर्पित नुहंती, ना सतकु ना मिछकु। आपण दिटा जाकु अधा अधा। मिछुआ लोक आपणकठु सबु बेले जितिबो, सेतिपाई तो कुहे आपणको ऊपर भरोसा नाही। आपण जेउ दिन भी मिछुआंक सामना रे पड़िबे पूरा लांगुड़ जाकी पळाइबे, आउ पळाउछ भी प्रतिदिन पळाउछ, प्रतिदिन पळाउछ। मिछुआ लोक सबु बेले आपणको ऊपर चढ़े, आक्रामक हुए आउ प्रतिदिन जीते, कारण से समर्पित। से मिछकु हो पछे किंतु समर्पित। एइटा ही समर्पणर शक्ति। से मिछकु हो पछे किंतु समर्पित। आउ आपण चालाकी करूछंती। आपण कहउचंती डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। किछि ना किछि तो हेजिंग करके रखिबु ना। हेजिंग माने एपोटे भी मीठा मीठा, सेपोटे भी मीठा मीठा, समस्तंक सहित टिके टिके मिसिकी रहिबो। मु आपणक सह जेउ कथा होई पारुछि ना, सेटा एइथि पई होई पारुछि कारण मु काहा सह मिसिकी नाही। मु जदि आज आपणकु किछि कहि पारुछि, आपणकु लागुछि कि मु आपणकु सहाय्य करि पारुछि, तेबे सेटा एइथि पई जे मु निज पई किछि सहारा रखिनि, किंतु आपणकु बहुत सहारा दरकार। तेणु आपण समस्तंक सह मीठा संपर्क रखंती। आज्ञा माँ, आज्ञा दादा। जदि मु एया करिथांती तेबे मु भी आपणक भଳି निजर चारिजनिया संसार चलाउथांती, ए कम्युनिटी चलाउ नथांती।
ଆପଣ ସବୁ ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ। ସତ କହିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଆକ୍ରାତ୍ମକ ବା ଯାହାବି, ମୁଁ ହେଉଛି ଭୋଳା। ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ କୁନି ଶିଶୁଟିଏ। ସତ କହୁଛି, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲି ଚାଲୁ ଲୋକ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ଖେଳ, ଏପିଆରେନ୍ସର ଧୋକା। ମୁଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ଭାରି, ପହିଲମାନ, ଖାଇଯିବ, ଆକ୍ରାତ୍ମକ। କିଛି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁରକ୍ଷିତ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କୌଣସି ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜମ ତିଆରି ହିଁ କରିନି। ମୋ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନା କୋଉ ଫଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ଅପସନ୍, ନା କୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି। ଆପଣ ଚାଲାକ, ଆପଣ ସବୁ ନିଜର ଦୁନିଆଦାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିକି ରଖିଛ। ପ୍ଲାନ୍ ଏ ନୁହେଁ ତ ପ୍ଲାନ୍ ବି, ନୁହେଁ ତ ପ୍ଲାନ୍ ସି, ନୁହେଁ ତ ପ୍ଲାନ୍ ଡି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ, ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋ ପାଖକୁ କାହାକୁ ଆସିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ କହେ ଆସିଯା, ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଏ କଥା କହିପାରିଲେ କି? ଆପଣ ତ ପଶି ଚାଲିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ସତ୍ର ଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ଥିଲା ନା ଏଇ ମାସରେ? ଏଇ ମାସରେ ତ ଥିଲା। ଏଇ ମାସର ସବୁଠୁ କମ୍ ଉପସ୍ଥିତି ରାକ୍ଷୀ ଦିନ ହିଁ ଥିଲା। ଯଦିଓ ସତ୍ର ତ ରାତିରେ ହୁଏ, ଆଉ ରାକ୍ଷୀ ତ ଦିନରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ନାହିଁ, କାରଣ ଭଉଣୀମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ବି ତ ଛାଣିବାର ଥାଏ ନା। କୋଉ ମୁହଁରେ ତୁମେ କହୁଛ କି ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆଉ କୋଉ ମୁହଁରେ ପଚାର କି ବଳ ନାହିଁ, ପୁରୀ ଛାଣିଦିଅ ଭାଉଜମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ସତ୍ର ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତ ତୁମ ଲୋକଧାର୍ମିକ ପରିବାରରେ ଆଲୁଅ ସବୁ ଲିଭିଯାଏ। ହେଲେ ଡର ଏତେ କି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସତ୍ର କେମିତି ଶୁଣିବି? ଆଉ ତାପରେ ତୁମେ ପଚାରି ଦଉଛ ଜୀବନରେ ବଳ କାହିଁକି ନାହିଁ? ନା ନିଷ୍ଠା ଅଛି, ନା ସମର୍ପଣ। ବଳ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ କହିଲେ ପୁଣି ଆପଣ ଆହତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ନା, ଏଇଟା ଏମିତି ଦିଆଯାଇନି। ଆଉ ଆପଣ ଇତିହାସର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁନେଗାର ଯେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ତାର ସମ୍ମାନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏତେ କୁପାତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବି, ନିହାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବି କିଏ ପହଞ୍ଚିଛି ଇତିହାସରେ? କିଏ ଜୀବନ ଲଗେଇ ଦେଇଛି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ସେଇ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଜୀବନ ଲଗେଇ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଏଇ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆଣିଛି। ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି। ଆପଣ ପୁରୀ ଛାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ବି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କେବଳ ଦୁଃଖ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋର କିଛି ଯିବନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କହିଦିଅନ୍ତି କି ନ ବୁଝ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି କହିଦିଅନ୍ତି ନ ବୁଝ ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଉଛି, କହିପାରୁନି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରୁଛି। ଦିନେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେବି ଯାଅ, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆହତ ହେଉଛି, ଘାଇଲା ହେଉଛି, ମଇଦାନରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କିଛି କରିପାରୁନି। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମିଛ ଅସହାୟତାର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦୁଛ। ମୁଁ ଜବାବ କ'ଣ ଦେବି? କିଛି ଜବାବ ଦେବିନି।